नमस्कार गुड मॉर्निंग एवरीवन मो आर्य आज गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िक आपण मानक जनइबी न्यूज गुड़िक भल लगे निश्चित भाव गोटे लाइक करी चैनल को सब्सक्राइब करदे। तो चलतु आज गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िक नजर पकाइबा। तेबे बंगोपसागर रे सृष्टि है लघुचाप आज 3 दिन प्रबल अति प्रबल वर्षा सहित घंटा प्रति 55 किलोमीटर बहिब पवन। तेबे आज सुधा सदृश लघुचापर रूप नहीं दक्षिण ओडिशा रे उत्तर आंध्र प्रदेश दे लघुचाप क्षेत्रटी स्थूल भाग छुईबा मुहां हेबाकु जाउछि, जार प्रभाव 31 तारिख पर्यंत राज्य में निर्धूम छेचिब वर्षा। सेपटे लघुचाप प्रभाव आज प्रबल अति प्रबल वर्षा हेबा नहीं मालकानगिरी, कोरापुट, नवरंगपुर, रायगड़ा को ऑरेंज वार्निंग जारी करा जाई अछि। एहि सब जिले में 70 ରୁ 200 मिलीमीटर पर्यंत वर्षा हेब। वर्षा समय तली अंचल जलबंदीर समस्या रही। बाड़ अंचल भूस्खलन, सौरांचल कृत्रिम बन्या, कच्चा रास्ताघर भांगा नहीं सतर्क करिछि पाणीपाग केन्द्र। सेहिभଳି आज प्रबल वर्षा नहीं गंजाम, गजपति, कलाहांडी, कंधमाल, केन्द्रापड़ा, कटक, जगतसिंहपुर, नुआपड़ा, नयागढ़, खोर्धा और पुरी को येलो वार्निंग जारी करा जाई अछि। ट्विन सिटी कटक, भुवनेश्वर मध्य वर्षाटी लगी रही बेले संध्यार मध्य प्रबल अति प्रबल वर्षा हबार संभावना अधिक रही। परवर्ती खबर राज्य सरकार बड़ घोषणा सेप्टेम्बर 9 तारिख नुआखाई छुट्टी। तेबे नुआखाई उपलक्ष्य सेप्टेम्बर 9 तारिख को छुट्टी घोषणा करिसेंती राज्य सरकार। आसंता सेप्टेम्बर 8 तारिख रे पड़ुछि नुआखाई पर्व। से दिन रविवार पड़ुथिबारु सेप्टेम्बर 9 तारिख को छुट्टी घोषणा करा जाई अछि। आसंता सेप्टेम्बर 9 तारिख रे राज्यर समस्त सरकारी कार्यालय एवं समस्त स्कूल गुड़िक मध्य छुट्टी हेबो। परवर्ती खबर अक्टोबर 1 तारिख सुकन्या समृद्धि योजना रे नुआ नियम। एवं अर्थ मंत्रालय अर्थनैतिक व्यापार विभाग द्वारा डाक विभाग सह जड़ित क्षुद्र संचय योजना रे एक बड़ परिवर्तन करा जाई अछि। एदिପାଇଁ डाक विभाग माध्यम जातीय क्षुद्र संचय एनएसएस योजना पर निर्देशावली जारी करा जाई अछि। संचय योजना अधीन अनियमित भाव में खोल जाइथिबा अकाउंट को नियमित करबा ही निर्देशावली गुड़िकर उद्देश्य रही। विभाग द्वारा जारी करा जाइथिबा सर्कुलर अनुसार 6टी वर्ग चिन्हट मध्य करा जाई अछि। परवर्ती खबर सीएम किसान योजना रे प्रतिवर्ष मिलिबो समस्तंकु 4000 टंका। तेबे ओडिशा सरकार तरफ एक बड़ घोषणा करा जाई अछि। खूब शीघ्र ओडिशा रे समस्त कृषक मानक पई नुआ योजनाटी आनिबे सरकार। राज्य कृषक मानकर विकास पई खूब शीघ्र सीएम किसान योजनाटी आरंभ कराजिबो। एही योजना रे वर्षकु 4000 टंका लेखाएं प्रदान करिबे राज्य सरकार। वर्षकु 2टी किस्त रे सरकार 2000 टंका लेखाएं प्रदान करिबे बोली जଣାपड़ी अछि। तेबे भूमिहीन चाषी मानकु 3टी किस्त रे 12500 टंका दियाजिबो। परवर्ती खबर इकेवाईसी करिनथिले कटिजिबो समस्तंक राशन कार्ड। तेबे राशन कार्ड पर आवेदन करिथिबा हिताधिकारी मानंगु इकेवाईसी जांच पर नुआ राशन कार्ड मिलिबाकु जाउछि। 10 लाख अधिक हिताधिकारी माने राशन कार्डटी पाइबे बोली मासे हेबो अपेक्षा करिसेंदी। एही हिताधिकारी माने केबे सुधा राशन कार्ड पाइबे बोली कटक बारबाटी विधायिका सोफिया फिदेर्स खाउटी कल्याण मंत्री को एबे प्रश्न मध्य करिसेंदी। एवं राशन कार्ड रे जे माने इकेवाईसी करिनांती सेमानकर राशन कार्डटी कटिजिबार संभावना रही। परवर्ती खबर क्षीरर लिटर पिछा 2 टंका को वृद्धि घोषणा कले सरकार। तेबे विभिन्न सामग्री दर को नहीं ग्राहक माने हंतसंत होउथिबा बेले या मध्य आसीछि पुणी एक बड़ खबर। क्षीर महंगा होइछि। क्षीरर लिटर पिछा 2 टंका वृद्धि होई अछि। क्षीरर এই वर्धित दर सेप्टेम्बर 1 लागू कराजिबो। मुंबई क्षीर उत्पादनकारी संघ एमएसपी पक्षर एने घोषणा करा जाई अछि। एही दर वृद्धिटी आसंता 6 मास पर्यंत कायम रहिबो बोली एबे कुहा जाउ अछि। परवर्ती खबर लोकमानंको महंगा माड़ खूब शीघ्र बढ़िजिबो खाइबा तेलर दर। तेबे लोकमानंको महंगा माड़ आगामी दिन में देश में खाइबा तेल महंगा हेबो। पामोलिन, ऑलिव, सूर्यमुखी एवं सोरिष आदि तेलर आमदानी उपरे केंद्र सरकार शुल्क वृद्धि करि पारंती। भारत में चाषी माने तैल बीज गुड़िकर अभावी बिक्रीर सम्मुखीन होउथिबारु केंद्र सरकार एपरि निष्पत्ति नहीं पारंती बोली कुआ जाउछि। जदि यह हुए तेबे घरोई बजार रे खाइबा तेलर मूल्यटी अधिक हेबाकु जाउछि। रिपोर्ट अनुसार आसंता सप्ताह विदेशरू आसुथिबा खाइबा तेल उपरे शुल्क वृद्धि नहीं घोषणा करा जाई अछि।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର 5 ଦିନ ବନ୍ଦ ରହିବ ପାସପୋର୍ଟ ସେବା ଟେକ୍ନିକାଲ ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ କାରଣରୁ ସେବା ବନ୍ଦ। ତେବେ ସାରା ଦେଶରେ 5 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବନ୍ଦ ରହିବ ପାସପୋର୍ଟ ସେବା। ପାସପୋର୍ଟ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଏନେଇ ଆଡଭାଇଜରିଟି ଜାରି କରାଯାଇଛି। ବିଭାଗ କହିଛି ଯେ ପାସପୋର୍ଟ ସେବା ପୋର୍ଟାଲରେ 29 ଅଗଷ୍ଟ ରାତି 8ଟାରୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ସକାଳ ଯାଏଁ ଟେକ୍ନିକାଲ ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ କାରଣରୁ ସେବାଗୁଡ଼ିକ ବନ୍ଦ ରହିବ। ଏହାକୁ ଦେଖିଲେ ଲୋକଙ୍କୁ ନୂଆ ପାସପୋର୍ଟ ବନାଇବା ଲାଗି 5 ଦିନ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସୁନା କିଣିବାକୁ ଯାଉଥିଲେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ ଆଜି କେତେ ରହିଛି ଦର। ତେବେ ସୁନା କିଣିବାକୁ ଯାଉଥିଲେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ ଆଜି ଓଡ଼ିଶା ସମେତ ଦେଶର ପ୍ରମୁଖ ସହରମାନଙ୍କରେ କେତେ ରହିଛି ସୁନାର ଦାମ। ଆଜି ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ଦର 10 ଗ୍ରାମ ପ୍ରତି 67,160 ଟଙ୍କା ହୋଇଥିବା ବେଳେ 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ଗ୍ରାମ ପିଛା 73,260 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ଦର 67,150 ଟଙ୍କା ରହିଥିବା ବେଳେ 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ଦର 73,250 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆଜିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ନିଟ୍ର ଆଡମିସନ। ତେବେ ବହୁ ବିବାଦ ପରେ ଆଜିଠାରୁ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ନିଟ୍ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଆଡମିସନ। ନିଟ୍ ଜେଇରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିବା ଡାକ୍ତରୀ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଆଗ୍ରହୀ ଥିବା ପିଲାମାନଙ୍କର ଆଜିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଆଡମିସନ। ଅଜେଇ ଅଫିସରେ ଦିନ 11ଟାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ। 29 ତାରିଖ ଅର୍ଥାତ୍ ଆଜିଠାରୁ 3 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ ଓ ଦିନ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ନିଜର ସମସ୍ତ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦାଖଲ କରିବା ସହ ସେଥିପାଇଁ ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟାଟି କରାଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଜିଏସ୍ଟି ବୈଠକରେ ହେବ ଦର ହ୍ରାସ ଆଲୋଚନା କଲେ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ। ତେବେ ଆସନ୍ତା ମାସ ହେବାକୁ ଥିବା ଜିଏସ୍ଟି ପରିଷଦ ବୈଠକରେ ଟିକସ ହାରଟି ହ୍ରାସ ପାଇବ ବୋଲି ଆଲୋଚନା କରାଯିବ। ତେବେ ଟିକସ ଏବଂ ସ୍ଲାବ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଉପରେ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ପରେ ହେବ ବୋଲି ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ହାନିକାରକ ଏବଂ ବିଳାସ ଉତ୍ପାଦ ଉପରେ କ୍ଷତିପୂରଣ ଶେଷ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରାଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସେପ୍ଟେମ୍ବର 1 ତାରିଖରୁ ଲାଗିବାକୁ ଯାଉଛି ଏହି 8ଟି ନିୟମ। ତେବେ 1 ତାରିଖରୁ ବଦଳିଯିବ ସମସ୍ତ ନିୟମ। ଆଧାର କାର୍ଡକୁ ନେଇ ରହିଛି ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍। ଜାଣନ୍ତୁ କ'ଣ ସବୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇପାରିବ। ବନ୍ଧୁଗଣ ଅଗଷ୍ଟ ମାସ ଶେଷ ହେବାକୁ ଆଉ କମ୍ ଦିନ ରହିଛି। ତେଣୁ କ'ଣ କ'ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ସହିତ କିଛି ନିୟମ ଲାଗୁ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ସାଧାରଣ ଖାଉଟିଙ୍କୁ ଜାଣିବା ନିହାତି ଦରକାର। ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରେ ନୂଆ ନିୟମ ଲାଗୁ ହେବା ଦ୍ୱାରା ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିବାକୁ ଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆଗାମୀ 3 ଘଣ୍ଟାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ନେଇ 3ଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ସତର୍କ ସୂଚନା। ତେବେ ଆଗାମୀ 3 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବା ନେଇ 3ଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ପୁରୀ ଏବଂ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ଅରେଞ୍ଜ ଆଲର୍ଟଟି ଜାରି କରାଯାଇଅଛି। ଏହି ସମୟରେ ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବ। ସେହିପରି କଟକରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବା ନେଇ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂଟି ଜାରି କରାଯାଇଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରିଲାଏନ୍ସର ବାର୍ଷିକ ସାଧାରଣ ସଭାରେ କରିଛି ବଡ଼ ଘୋଷଣା। ତେବେ ରିଲାଏନ୍ସ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଜ୍ ଲିମିଟେଡ୍ କମ୍ପାନୀର ବାର୍ଷିକ ସାଧାରଣ ସଭା ଆଜି ଅର୍ଥାତ୍ 29 ଅଗଷ୍ଟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ଏହା ହେଉଛି କମ୍ପାନୀର 47ତମ ଏଜିଏମ୍। ରିଲାଏନ୍ସ ତାର ବାର୍ଷିକ ସାଧାରଣ ସଭାରେ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛି। ରିଲାଏନ୍ସ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମୁକେଶ ଅମ୍ବାନୀ ଜିଓ ଏଆଇର ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଅନେକ ସେବାରେ ଲଞ୍ଚ କରିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଜିଓ ଏଆଇ କ୍ଲାଉଡ୍ ପ୍ରମୁଖ ରହିଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଓ ଏସ୍ଏସ୍ସି ଜାରି କଲା ନିଯୁକ୍ତି କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର। 2024 ବର୍ଷ ଶେଷରେ 4 ମାସ ପାଇଁ 15ଟି ପରୀକ୍ଷା ତାରିଖ ଘୋଷଣା। ତେବେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଶେଷ 4 ମାସ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା କର୍ମଚାରୀ ଚୟନ ଆୟୋଗ ପକ୍ଷରୁ ନିଯୁକ୍ତି କ୍ୟାଲେଣ୍ଡରଟି ଜାରି କରାଯାଇଅଛି। ସେପ୍ଟେମ୍ବର, ଅକ୍ଟୋବର, ନଭେମ୍ବର ଏବଂ ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ ସବୁ ପରୀକ୍ଷା ହେବ ତାର ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ସେପ୍ଟେମ୍ବର 3ଟି, ଅକ୍ଟୋବର 2ଟି, ନଭେମ୍ବର ଡିସେମ୍ବର 10ଟି, ଏହିପରି ଭାବରେ 4 ମାସରେ ମୋଟ 15ଟି ପରୀକ୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବଢ଼ିଯିବ ଆମଦାନୀ ଶୁଳ୍କ, ମହଙ୍ଗା ହେବ ଖାଇବା ତେଲ। ତେବେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଦେଶର ଖାଇବା ତେଲ ମହଙ୍ଗା ହେବ। ପାମୋଲିନ୍, ଅଲିଭ୍, ସୂର୍ଯ୍ୟମୁଖୀ ଏବଂ ସୋରିଷ ଆଦି ତେଲର ଆମଦାନୀ ଉପରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଶୁଳ୍କ ବୃଦ୍ଧି କରିପାରନ୍ତି। ଭାରତରେ ଚାଷୀମାନେ ତୈଳବୀଜ ଗୁଡ଼ିକର ଅଭାବୀ ବିକ୍ରିର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିବାରୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏପରି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରନ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଯଦି ଏହା ହୁଏ ତେବେ ଘରୋଇ ବଜାରରେ ଖାଇବା ତେଲର ମୂଲ୍ୟଟି ବଢ଼ିଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଶର ସବୁଠାରୁ ଶସ୍ତା ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ କାରରେ ରିହାତି ଜାଣନ୍ତୁ। ତେବେ ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ଧରି ଇଭିର ଚାହିଦା ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ସମସ୍ତେ ଇଭି ଆଡ଼େ ମୁହାଁଉଛନ୍ତି। ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏବେ ଟାଟା ମୋଟର୍ସ ନିଜର ଦବଦବା ବଜାଇ ରଖିଛି।
भारत में बिक्री होता इलेक्ट्रिक कार रे प्राय 65% भागीदारी टाटा मोटर्स रे ही रही अन्य एक इलेक्ट्रिक कार को नहीं खुशीर खबर आसी। यदि आपण आग को इलेक्ट्रिक किणवा को योजना करुछंती तेबे एमजी कमेंट एक भल विकल्प हेबो। एथिरे कंपनी सर्वाधिक 90,000 टंकार रिहाती प्रदान करुछि। परवर्ती खबर यूपी आनिला नुआ सोशल मीडिया नीति देश विरोधी पोस्ट पर आजीवन कारादंड। तेबे फेसबुक एक्स इंस्टाग्राम एवं यूट्यूब समेत विभिन्न प्लेटफॉर्म रे विषय वस्तु को नियंत्रण करने उद्देश्य उत्तर प्रदेश कैबिनेट रे नूतन सोशल मीडिया नीति को अनुमोदन मिली। ए नीति रे आपत्तिजनक सोशल मीडिया विषय वस्तुर नियंत्रण पर मार्गदर्शिका जारी करा जाई अछि एवं व्यतिक्रम क्षेत्र में आईनगत कार्यानुष्ठान बाध्यतामूलक रही। ता सहित सरकारी योजनार प्रसारण कर जड़े सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर मासक 8 लाख टंका पर्यंत रोजगार करें बोली एथिरे कुहाजाई अछि। तबे जो माने नियम न मानिबे सेमानंकु आजीवन कारादंड मध्य दियाजिबो। परवर्ती खबर एप्पल भारत में देव 6 लाख नियुक्ति। तेबे दुनियार सबुठारु बड़ मोबाइल निर्माता एप्पल भारत में क्रमागत भाव में यार व्यवसायटी अभिवृद्धि उपरे गुरुत्व देइछि। चीन उपरे यार निर्भरता कम करने कंपनी भारत उपरे गुरुत्व देइ अछि। ए कारणरू एबे भारत में बहु मात्रा चाकरीर सुजोगटी सृष्टि हेबा नै अनुमान करा जाई अछि, जहाँ चीन पर मुंड व्यथार कारण पलटि अछि। एही खबर चीन को पुणी थे चिंतार पकाई पारे। एप्पल भारत में प्राय 6 लाख लोकों को नियुक्ति देव, कारण एप्पल चीन बदल में भारत में व्यवसाय बढ़ाइबाकू जो उद्यम करुच्ची ताहा अनुजाई चलित आर्थिक वर्ष में कंपनी देश में 6 लाख नियुक्ति सुजोग सृष्टि करने को जाउछि। तेबे आशा करुछि आज गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िक आपण मानकू निश्चित भाव में भल लगी। जदि भल लगी था वीडियो को गोटे लाइक करंतु एवं चैनल को सब्सक्राइब करने बिल्कुल भी भूलंतु नाही। आपण को भल पाइबा स्वरूप वीडियो को शेयर करदेवे। पुणी देखा हब लेटेस्ट अपडेट रे। सदेबड़ पर्यंत विदाय नौछि। वंदे मातरम। टेक केयर। बाय बाय।